guys, so this is me, Chelsea. Itatry natin tong calculator. At bago natin to simulan, nakasubscribe na ba kayo dyan? And naklik nyo na ba yung notification bell dyan? At like, bago na yan simulan, mag-stop muna kayo at saka mag-subscribe muna kayo at saka nyo ito panoodin. Yun lang, simulan na natin. On muna natin. Yan yung on. On. Na-on na natin. Yan na guys, 0. Yan na, 0. Tandaan nyo to guys ha. Tatandaan nyo to. In 1, 2, 3, go! 10 years ago, ayan na, 10 years ago, 14 ako, 17 siya, nag-away kami, dalawa, dahil sa selos. Guys, selos yan ah. Basahin niyo pa, oh. S-E-L-O-S. Ayan. Wait lang, lapit ko. Ayan. Selos. Ganito yan ah. Ulitin natin. Ulit natin. 10 years. Ayan na, dapat sa calculator. Ipipindutin nyo muna yung 10. Tapos tuldok. Yan, tuldok. Tapos 14. Yan, ganyan 14. Wala kayong ilalayo ah. Wala kayong ilalayo. Yan, 17 siya. 7-0. Nag-away kami. Yan na, yan. Pipindutin nyo to. Divide. Pipindutin nyo lang tong divide. Tapos, nag-away kaming dalawa. Yung 2 yung pipindutin nyo. Yan na, 2. And plus selos. So, bago tayo magtapos, dapat sa calculator sa calculator. Yun lang. Wait lang. Yun lang. Bye-bye.